Ok, donc ça c'est le speed test qu'on a déjà fait. On a pu atteindre donc un débit de 2.2. Ça on l'a fait hier. Ça c'est un speed test donc maintenant. Voilà. Donc, notre effort continue sur la 4G. Donc, et dans ce cadre, on va faire pour la première fois en Tunisie le premier test call sur la 4G. Donc, je vais vous initier pour nous introduire ce service. Je m'appelle Anis Suissi, directeur adjoint cœur de réseau في أوريدو. Donc اليوم حابين نحكي لكم على un service téléphonique très innovant. C'est une première en Tunisie. Donc أول مرة باش نعملوا تيست هذايا في تونس. نحكيو اليوم على la voix sur LTE. Donc كما نسميوه في ستاندار سي نقولوا له الفولتي. Donc c'est quoi le volti? Donc aujourd'hui كان تاخذوا انتم الكل في تليفوناتكم تبداو كونكتي على 4G. Ou tu as un appel, ou tu reçois un appel, automatiquement tu bascules en réseau de J ou 3G. Avec cette technologie Volti, donc tu es capable de faire passer et recevoir des appels sur le réseau 4G sans faire un basculement sur le réseau de G et 3G. Et pour le service, en fait, il y a 4 avantages pour le service innovant. قبل كل شيء donc نحكيو le service هذايا يظهر لكم simple mais c'est un service qui est très compliqué. Il s'agit d'un travail de fond, donc c'est un travail en collaboration entre les équipes Ooredoo et les équipes Nokia. Donc هذايا لازم السيرفيس هذايا لازم يكون عندك un réseau cœur de réseau كما حكى عليه زميلي نجيب modernisé, un réseau cœur qui supporte le service هذايا. Déjà, Ooredoo, donc, on vient de déployer avec succès notre réseau, cœur de réseau, qui est basé sur les dernières hautes technologies de cloud et de virtualisation. C'est un cœur de réseau qui supporte à la fois le VoLTE, il supporte aussi la 5G, il supporte aussi une panoplie de services innovants, Le service VoLTE Z le déploiement d'un réseau AMS, ou le IP Multimedia System. C'est un réseau très intelligent. Le problème de ce réseau est l'abonné pour accéder aux services de Ooredoo, à savoir la voix, le SMS, les services à valeur ajoutée qui m'a Otrobni, Samani, la boîte vocale, SMS, etc. L'abonné m'a acheté un signal radio 2G, 3G ou 4G. Il suffit que l'abonné soit connecté à l'Internet, même via une connexion ADSL ou peu importe, il peut accéder aux services de Ooredoo. Donc, nous allons les avantages de VoLTE. Donc, comme on a dit, l'abonné يبدا تحت 4G, il va faire un appel, ما عادش يرجع يتيح للريزو دي J 3G. هذا باش يربحنا تقريبا 3 secondes في l'établissement d'appel. Donc, je vais عندنا un établissement d'appel très réduit. قبل في les appels classiques نحكيو على 6 secondes او اكثر, c'est une moyenne. Avec le service VoLTE, donc, كيما باش نوريكم في الديمو بعديك, donc تولي au bout de 3 secondes تطلب السيد يجيك retour de tonalité. Le deuxième avantage هو انه le codec utilisé, معناها الترميز نتاع الفوا نتاع العبد في les réseaux AMS et les réseaux 4G, on parle d'un codec très spécifique اللي يخلي la qualité audio elle est excellente. Donc هنا نحكيو على la voix en haute définition.
لو تروازيام افونتاج نعاود كالعاده نقول معناها كي يبدا لابوني تحت ال 4 جي il va faire un appel ما عادش يطيح على 2 جي 3 جي دونك يولي السمارت فون نتاع الكليون تاعنا باش ينقص من لي ميساج دو سينياليزاسيون ما بينه وما بين الريزو وريدو. هنا باش نوليو نربحوا شويه في الاوتونومي باتري نتاع الكليون تاعنا دونك تولي الشارج تشدوا اكثر مكالمات هاتفيه. لو كاتريام افونتاج اليوم كي تبداو انتم تنافيغيو على 4 جي ويجيكم ان ابيل باغ اكزومبل اوتوماتيكمون باش تطيحوا لل 3 جي فوزالي بيردر لافونتاج نتاع الفيتيس القويه نتاع ال 4 جي ولا حتى تبدا تعمل في تيليشارجمون الديبي يطيح افيك الفولتي دونك تولي تبدا انت تنافيغي سور لا 4 جي حتى ولو يجيك ان ابيل دونك مش يولي لابيل يتعدى فولتي تقعد ديما في ال 4 جي دونك تولي انت تنافيغ تو بينيفيسي de la vitesse internet de la 4G tout en faisant une communication. Donc هذايا الكل دونك باش نشوفوه هي اون ديمو تويكا لايف دونك نستدعى زميلي نوفل حمدي هو ريسبونسابل على بارتي فوا في اوريدو. دونك اون فا فو مونتري تو دابور دونك هنا جبنا لكم دو سمارت فون كي سيبورت لا تكنولوجي فولتي عندنا دو كارت سيم باش نوريكم الفرق. دونك من الاول باش نعملوا ان تيست فولتي ومن بعد باش نعملوا ان تيست عادي كلاسيك كيما actuellement aujourd'hui. On va vous montrer de une la différence de point de vue dans l'établissement d'appel et deuxièmement on va vous montrer انه في النافيغاسيون انترنت حتى ولو تبدا يجيك تليفون شوفوا الفرق في الدي بي. دونك فوالا هذا السمارت فون اللي عندنا اوجوردي اللي افيشي على الافيشي في التلفزه هنا. دونك باش نبداو ان تيست فولتي من الاول. فوالا دونك نشوفوا الفوق دونك عندنا ال 4 جي وعندنا لو سيجل فولتي دونك سي لا فوا سور ال تي او سي با كلاسيك. Voilà, donc au bout de 3 secondes, donc l'appel il a abouti, donc c'est très rapide. Donc, je vais vous montrer on est en train de naviguer, donc la communication. Voilà, la communication elle est en cours, donc dès l'appel il est facturé. Donc on a toujours Volti. Voilà, عندكم le logo HD اللي حطوه بالاخضر الفوق, donc c'est la haute définition, donc c'est une qualité haute définition, c'est pas une qualité normale. On va faire en même temps, l'appel on va faire un test speed test pour vous montrer la vitesse de navigation internet. En 4G bien sûr. Voilà, c'est formidable. Donc, on est arrivé presque à 90 mégabits par seconde, même en cours de communication. L'appel est en cours, exactement. C'est ça l'avantage de la voix sur le TE. Ça, c'est le uplink. Donc voilà, donc, شفتوا ان الفولتي دونك تعمل ابل الطون d'établissement d'appel est très réduit وحتى ولو تبدا تيليشارجي في ان كونتوني حتى ولو يجيك ابل تقعد تبينيفيسي de cette vitesse de navigation internet.